بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة فرطة مجهوني التي بدارو يتشكني يتشبون الانجيت نهم أيها مهم نكوتا أقول مفاها كل جي موضوع كوري الدارو شك بس نتبعون بس أقول هم يقين كيف بكم فتس نمادو خاصة ميوي هوريها نماذج كتيرين إحساس كورفينه هم جامس أقول من إمنا فتيس نماذج مدوغا وربود أهمية إنه بهتي جيا نماذج كي أي بورا undagو نماذج كبين إبده إهم بيم أقول من نفاها كوربه إم مهم وإكما كي إن نماذج كخلافة فتيس نماذج ركوتو قاددوس مدو إن نماذج أقول من ميكورا ركوت تقبل أرجوس إجي ترون فتيس نماذج مستقل وكي نماذج قلت قالوا من نبفني داتور متيجا ولا ميهكم مساعدك داتور وريا جامو كورا كم فانما جامو كورا بيني من دور نماذج أصل نماذج إسويس فاسويس هم قلت مغرب نماذج إشان نماذج إسويس فاسويس فتيس نماذج مستقل نماذج وقوت خاص نماذج فجر اللي سور إيرو ماذج مدو كن من جه نماذج داتور وريا فيس hame himme datur wariyan ebeli bide ituru luye khassa luye hen ebesme kan nulibe luye ei hatorakotu ganama derakotu kurkurewin ebade fatis namadaka ebes badalen o menne namad hame namaduge adaduga mionnan ehmema me ammu halategga misaka miyeku dirulumon as bodu kame dimawegen kommehem majburi halate meduregen namade iskofa faskuran jehunas فتيس نمادو هما إيجي مقامه ميونن جهن دعونا فينا هوري عمكو نماتك بلالا إرجع مي وجودك بيجس مساك مندور نماد دميجين إبدي وجود أديجي مهي وجود إسوي أتس وجود إبدي ميجين ده أنا نماد وجود ونند هم يقولون أصل نمادوس ماتيوري وجود أدي إسكون أتس مغور نمادا هم وجود إبدي ميجين ده हमें को तो मगरिबस हमें को तो इशाबस इशागे फुरी हम मिनकी रेगंडो मेंदमु कोरिंकमा वियस नो देबामु कोरिंकमा वियस मिसाक दरूरी हालतु गवामी हायं एनमा दोगुत फतिस नमादा हमें एबदे एनमस फतिस नमादुगा दरूरी हालतु गवामी हावस कोम्मे मिहास बगुत की फजर लीसुर इरुरमु कोरिन कोन्ने मेंदुर नमादा हमें कं आदे दहन कोरे वेन वरंग එහෙම කොම්මක සවමන එංගිජ්ජ ෆුරතම මවුදු ખાસ වෙකීබෙක අගොන් මෙග ආම්ම තජරිබාග අදීගවස් අගොන් මෙග තෙනෙන් කොම්මෙ මීහක වර බොඩ මසකේ කුරන් එබ ජෙහෙකම් මෙනවා එකන් එගේ නෙම්මේ සාෆ් දලීලකි අගොන් මෙ බලාලම් වි තනෙග්ග මිසක එදුවා කු ජමා විතන මිස ඔෆී හෙවිය ස්කූල් හෙවියස් එවස් එවුමෙග එදුවා ෆතිස් නමාද කොම්බෙත්තෝ කුරි මිසාලක නූනියා ජමාතුක කුරි කොම්බෙත්තෝ නූනියා අගොන් මෙ මිස්කිතන් අරා බලාලම් වි කිහා වරකත්තෝ මීහුම් මිස්කිත ජමාවනි ෆතිස් නමාදෝ ගොතුක මිසක ඉෂා නමාද ගඩිග ෆුරිගෙන් දාවර මීහුම් එරියස් ෆතිස් වගොතෝ කිහිනෙත්තෝ මිස්කිතුගේ සෆ්තන් හුන්නන් මිහිරි හත්තාවස් අගොම්මෙන්න මින නමාදා මෙද වාහක දක්කන් ජෙහෙ මුහිම්මු සවබත මිහාවරන් අගොම්මෙන්ගේ තෙරේගාන ෆතිස් නමාදා මෙදුග ජමාත ෆරුවා කුඩකොර විනෝත නාද විනෝත උදුරු වෙරියෙක් ගොතුක එමීහා අමිල්ලෙන් නිම්මෑගෙන් එනිමිගෙන් දායිරුග එවරුගේ නමාදෙන්ගේ තො මෑක්කම මතිවරි කමුගා ෆරුදු ෆස් නමාදුගේ තෙරෙන්නෝ ශක්කවස්නේ කොම්මෙ නමාද කීවස් මුහිම්මු නමාද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆරුදු කරවවා ෆ කොම්මෙ නමාද කීස් මුහිම්මු නමාද කොම්මෙ නමාද කබෙතු අල්ගොම වකින් වාක දක්කා කම වඤ්ඤා හම කොම්මෙ නමාද කබෙතු දක්කන මුහිම්මු වාක තකෙන් එබහොරි එහෙන් නමවස් හම ෆතිස් නමාද වරෙන්නවාන් එගේත් ෆතිස් නමාදා බෙහෙගුතුන් ආස්ෆාව අවා රිවායත්තක මතිවරි කමුග වාහකයකි අල්ගොන් මෙන් කියා කොළුන්ලාන් හොරි වාහක තකෙන්නෝ misaka nukuta taki gotu galmen badalies hama algomenna kan nulibene misaka miyaduge program galgomenna ka hama gamus nimme nulevene mi namaduge makkama be gotu no da muhim kama be tum waka dakkala hayotu ka fatis namaduge makkama be tum waka dekkum me bodu beenoma ki no ta muhim kama be tum waka dekkum beenoma ki algonmen ituran hivvor libigatun algonmenna farwa koda korave kama vaanama nota algonmenna fatis namadu ada kurman huras ele huriha kame nattalaha hivvoren algonmenge ufedige diumattaka ingeto algonma ali ennu kuta ejhilafa wogut kole
muskollan mi namada hori maakma balalaru furatama agumenna faagawgen medani emme namade fatis namad emme derakotuge namadu kurun eba wegende reegge re alukan ekiga kurun kamaka nuwata emihekan eba liewegende reege re alukan ngeto re alukan kulmaki maakma mativerikam enos mihar mi waaka dakkani fatis namadu emiha ada kurmu khasako jamaatuga kurumuge sababun emiha ya liewigin eba deye ere re alukan kuri mihegge daruma nuwata emiha liewigin eba de qiyamul layl re alukan emiha koffikama mi kiha bodu mativerikamet manake muli re ena heda kuri alukamuge emiheka liewigin eba de fatis namadu jamaatu kuri algon mewaga dakkar wara ginafana ofede suwal kamecce dannawalana anhem be fun wara suwal kurawwane den geega timam be kambelum misaka namadu kurima kinen hijewan namadu jama sharu kurif meni firhim be fun taka khassako ehmi ma ebe kambelum me hewegen wani getawa kurun eheyukan ekambelun nan hama barabara libigen dan ingeto komme jamaate hodan nikunna kan nujehen mi firhinunna khassa wa hakim rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave kama uthman radiyallahu anhu ge arihun asfani ekalifan vidalwani mihaku isha namad jamaatu kofikam avwanam emiha regande ge deba kule baga reyalukon kurifade mihaku fatis namad jamaatu kofikam avwanam emiha muli reyalukon kurimi hifade ingeto miyat baru libe waram mashhur riwayatin ibade umar radiyallahu anhu duwaswaruga ngedo umar ge faanu kommere ko fatis namadu ge jamaatu ge ballawa kakuto maduwani kombetto tibbevi mihun hamato ei ebe kalum fatis namadu devwa ahamiyat umar radiyallahu anhu muslimu ge khalifa gotu ge hunnawagen errege fatis wogotu ge kalefana mi gelli gendani zuwan befule Sulaimanu kiya befule masjidun nabawiyya bazara de meduga e zuwana ge gemi hunnan komme sekere fana fatis namad ge jamaatu mi zuwana nofenu nima ekere fana wada gannawani bazara da magumatiga ekere ge fanuge midennemu zuwana ge ge wada ge mamma fula baddalugen suwal korawani kivegen to e fatiuge fatis namad nukurawa ken nonge to adimi dakkaniki fatiuge jamaata nofenu noahaka විදාල වීම මම්මා ෆ්ලෝගේ ජවාබකි කොබාත අගොල් මෙන් හම حرام වංචේ ලදුස් ගන්නන්ජි අස්තුග මම්මා ෆ්ලෝගේ ජවාබකි e darifulu reega muli re ekko re alukamuga horefa orhoentana niduniye den fatiyuge jamaata dannu helewune bisnadaba ngeto huddaka megga agol me misalakan evves kamakan nuwa kala kameggennu alukan kuruma hela hurumuge sawbun fatis namadu jamaatan hazir nuwuni den kobatu algol menge tere miha ko misalaka hudda kamegga vies nuwata adi ba emme faafa kurumuga aregan ugotu heda kollafa den emiha fatis namadu ge jamaaki koronto fatis namadu wes eggotoka wes emiha nukura mihage nubakan huri kiha warakatto umar radiyallahu anhu mi wahaka e zuwana ge makamanage farapno adwaswa vidalwani timan kalege faana lobetkam bode fatis namadu jamaatu ga kurum muli re alukum go horum ofre shakke besnay allah hadotu emme lobetkam boduge allah sharu korawwa fardu korawwa fakankan e emme lobetkan ema farudakan unikan annane gota sunnate kurum huddawegen no ehmi ma ezuwana ekkamako ade hemmi kam gos farul namada unikan annane kam belevenya farul namada nohele vidan kam fennenya enen emme hukum bodwani ere nidu re alukam gos madonko qur'an ki unkam vis namadu kurum kam gavis em visna walawwa mi hadisa umar radiyallahu anhu mi kurin algon denne hadis ko rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fatis namadu jamaatu kurmaki muli re alukum kurumuge daruma libigen dani kamekkum bayan korwa fa bas fuluge waras saaf sharahay umar radiyallahu anhu vidalwani timan kadeg fana lubet kam bode emiha wari hame re alukum ga muli re huttas evvur ene hukum bode noto timan kay fana lubet kam bode fatis namadu jamaatu kurum kiwe furdama kamaki enatta ka eba liwigen de muli re alukum ena fatis namadu jamaatan haziru wima
ඒගේ ඉතුරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෆරදු කරවේ මිෆද මතිවරි අලුකමෙ ખાસක ජමාතක නොකරවි දියුමකි ඒ එවරම ගෙල්ලුම් බොඩුකමකි